नमस्कार और स्वागत आपको। आज भिडियो आम जाना महुली किपरि जन्म है, यार जन्म वृत्तांत। यार जन्म वृत्तांत लोककथा उपर आधारित, जार मूल उत्स मुझे शेष में कहबी। पृथ्वी सृष्टि हो सारी सबु ग्रह नक्षत्र ठारू पृथ्वी बहुत सुंदर देखा जाउथिला। दिने ईश्वर एवं पार्वती पृथ्वी को बुली देखापी इच्छा कले, हेले एते बड़ पृथ्वी को बुली देखिए केमिति, तेणु पक्षी रूप में बुली देखापी स्थिर कले। से ही पक्षी दुईटी हेले सिट्रे माई पार्वती और बाट्रे माई ईश्वर। दिने सिट्रे माई और बाट्रे माई उड़ी उड़ी पृथ्वी को आसिले। बहुत जगह से माने बुलिले, अनेक पहाड़ पर्वत डेई गोटे घंच जंगल को आसिले। से माने हालिया हो जिबारु गोटे दहुरा गछ डाल बसिले। दहुरा गछ को लगी महुल गछटिए थिला। महुल फूल सबू झड़ी दहुरा गछर पला भितर पड़ी रही। से ही पला भितर वर्षा पानी पड़ी जमी रोला। से ही पानी रे महुल फूल सबू पड़ी सड़ी जाइथिला। सिट्रे माई और बाट्रे माई श्वास छटपट होउथांती। हठात सिट्रे माईर दहुरा गछ पलार थिबा पानी उपर नजर पड़ा। से बाट्रे माई को कहला, हे देखुच से गछर पलारे पानी अच्छी, पीवा चलो। बाट्रे माई कहला, ना ना सेटा भल पानी नुहे, पीले देह खराब हो। सिट्रे माई कहला, एमिति शोषरे छटपट हो मरिबा अपेक्षा पानी पी मरिबा भल। सिट्रे माईर जिदखोर मनोवृत्ति देखी बाट्रे माई पानी पीवाई राजी है। से माने से गछ पलारू पानी पीले, खूब शांति लगिला सेमानंकु। किछि समय गला से माने निशारे घारी हेले। मनर बहुत आनंद है। खुशी रे से माने खाली एणु तेणु गपीबाकु लागिले। बाट्रे माई को ता बहुत भल लगिला। सहजे तो से निशाप्रिय लोक। से सिट्रे माई को पचारिले, यही पानी पी आमको एते निशा है कहीं। सिट्रे माई गोटे महुल फूल को देखाई कहला, देख ए फूल को, या सुंघ, ठीक महु परी बासना होना। बाट्रे माई महुल फूल को सुंघिला, सतरे ठीक महु परी बासना हो। सिट्रे माई पुणी कहला, तमें जो पानी पीथिल ता ठीक यहीपरी बासुला ना। हाथ में धरी फूल को देखाई कहला, यही फूलर नाम महुल फूल। यही फूल गुड़िक दहुरा गछ पला भितर पानी बुड़ी रही। पानी रे बुड़ी रही ता पची जाइथिला। से पचा पानी को पीबारु आमको निशा लगिला। यापर सिट्रे माई हठात चुप हो गला। बाट्रे माई पचारिला, तुम्हें कहीं चुप हो गल? सिट्रे माई ता थंटरे गोड़ आंगुठी को रखी चुप रही इशारा देला। फिसफिस हो कहला, हे देख से कंध लोकटी ए आड़ को आसुची, से आमर कथबार्ता शुणीदेव। ठीक सेतिक बेले कंध लोकटी जंगलरू काठ संग्रह कर आनी से गछ मूल विश्राम नेला। बाट्रे माई धीरे धीरे पचारिला, से कंध लोकटी शुणिले आमर कौन क्षति हेब? सिट्रे माई उत्तर देला, से शुणिले महुल पचरु तैयारी मद खाइबा शिखिजिव। मद निशारे अनेक खराब काम करिब। जड़े मद खाइबा शिखिले पृथ्वीर सबु लोक शिखिजिवे। लोक माने निज निज भितर गंडगोल करिवे, सेमाने अशांति रे रहिबे। पृथ्वी रे एपरी अवस्था सृष्टि होगापी मु देवी नाई। देख कंध माने स्वभाव में भारी सरल। सेमानंक सरलतार सुजोग नहीं अन्य माने सेमानंको असुविधारे पकेइबे। किछि नहेला नाई, मद खाई सेमाने दुई पद कथा तो कहि पारिबे? बाट्रे माई कहला। सिट्रे माई बाट्रे माई कथारे राजी है। बाट्रे माई पुणी पचारिला, से कंध लोकटी मद तैयारी करिबा जानिब केमिति? यापर सिट्रे माई बाट्रे माई को मद रांधिबा उपाय बतईदेला। शुण, प्रथमे महुल फूल को सुखाईदेव। सुखिला परे ताकू गोटाए माठिया पुराई तहिरे पानी मिसाई किछि दिन रखिदेव। किछि दिन परे फूल गुड़िक पचिजिव। से पचकू गोटे हांडी रे पुराई आउ गोटे हांडी ढांकीदेव। ताहाकू ढबा बोली कहती। से ढबा भितर बाउंश नलीटे पुराई तार अन्य पाख माठिया मुहरे पुराइब। माठिया मुह को भल भाव बंद करदेव। तापर ताकू चुली रे बसाई रांधिब। ढबा भितर बाष्प बाहरी माठिया भितर को जीव। माठिया उपरे ठंडा पानी तेंडिले बा ढाळीले माठिया भितर बाष्प ठंडा होई पानी होई जीव। से पानी है महुली मद। ताकू पीले निशा घारिब। गछ तले विश्राम नहीं कंद लोकटिए कथा शुणीदेला। से चारिआडे अनाइला, गछ उपरकू भी अनाइला, केउठी काहाकू देखा पाइला नहीं। से पुणी गछ उपरकू अनाइला, पक्षी दुईटी गछ डाल बसी देखिला। सेमानंकु एक लୟରେ देखि सेमानंको कथबार्ता ठौरई पारिला।
ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟିକୁ ଦେବତା ଭାବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ତାପରେ ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସିଟ୍ରେ ମାଇଁ କହିବା ଅନୁସାରେ କନ୍ଧ ଲୋକଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ମଦ ରାନ୍ଧିଲା। ସେଇ ମଦକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପିଇ ଚାଖିଲା। ବାଃ, କି ଚମତ୍କାର ନିଶା! ତା ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବହୁତ କଥା ବାହାରିଗଲା। 10 ଲୋକ ଆଗରେ କଥା କହିବାର ସାହସ ପାଇଲା। ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି କନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ମଦ ରାନ୍ଧିବା ଶିଖିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ କନ୍ଧମାନେ ମଦ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ଅଗି ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିବା ମଦକୁ ସିଟ୍ରେ ମାଇଁ ଓ ବାଟ୍ରେ ମାଇଁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କନ୍ଧମାଳର ଲୋକକଥାରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଭୂଇଁ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହାଣୀ। ଇତିହାସ କୁହେ 6000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଜର୍ଜିଆ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ମଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ରସକୁ ଶୀତ ପାଇଁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ମଦ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଜର୍ଜିଆର ସୁଲାଭେରୀ ସ୍ୱୋମୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମଦର ଜନ୍ମଦାତା ହେଲେ ମାର୍ଶଲ ଲେପିୟର। ମଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ ୱାଇନ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତରେ ୱାଇନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଓଲ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ୱିନ୍ରୁ ଆସିଛି। ଏହା ପୁଣି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଭିନମ୍ରୁ ଆସିଛି। ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁର ରସରୁ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମଦ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି ପିଇବା ଲୋକ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଦ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନିଏ ଇଟାଲୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ପେନ୍ ଓ ତୃତୀୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ। ମଦ ପିଇଲେ ନିଶା କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଆଲକୋହଲ ପୂରାପୂରି ମିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଶା ଧରେ ଏବଂ ନିଶା ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ମଦ ପିଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଜଳଶୁଷ୍କତା, ଶୋଷ, କ୍ଳାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡବଥା, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅମ୍ଳକ୍ଷରଣ, ଜ୍ୱାଳାପୋଡ଼ା, ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗ ଖରାପ ହେବା, ମୁଖ୍ୟତଃ କଲିଜା ଖରାପ ହେବା, ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଅଧିକ ଡୋପାମିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ନିର୍ଗତ ହେବା। ଡୋପାମିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମଦ ପିଇଲେ ଅଧିକ ଡୋପାମିନ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଓ ଏହାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ମୋଟ ଉପରେ ମଦ ପିଇଲେ ନିଶା ହୁଏ। ତେବେ ନିଶା ଛଡ଼ାଇବା କେମିତି? ନିଶା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ସେମିତି କିଛି କାମିକା ଉପାୟ ନାହିଁ। ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମଦ୍ୟପାନ ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କୁହେ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅହିଂସା ଏବଂ ଜୀବଦୟା ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏଣୁ ମଦ ନ ପିଇଲେ ଭଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କୁହେ, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ମତ୍ତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ମୁସଲମାନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କୁହେ, କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ ତୁମ ପାଇଁ ବାରଣ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଦ୍ୟପାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ ବାରଣ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।